ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं चराचरं तप्तदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयत्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमस्ते गुरु सत्याय श्रद्धा प्रज्ञायुता च ओम श्री गुरवे नमः। अष्टगुजरी नमस्कार। अच्युतं गोलकनाथं साक्षात् विष्णु स्वरूपकं कलिजुगे विहरं च अष्टगुज्जरी प्रकाशितं। भाव विनोदिया ठाकुर भक्तवत्सल हरि भक्तंक पाई कलेबर दश मूरति धरी भक्त तुम्हार की करीब भक्त बोल रे था भक्त पेशिला हस्तिना को दूत पण रे जाओ भक्त देखाइला स्तंभ को स्तंभ हेल उदित भृत्यर भृत्य परिभृत्य भने दीन अच्युत विषय रसरे मजिली साधु संग को तेजी तरुणी तनया तनुको दिवा रजनी हेजी तुम नाम कहूँ जानिबी प्रभु जग जीवन प्रकृति मते भूलाइला सुधारस आप्यान पतित पावन बाना से जहूँ सुनिली तोर दीन अच्युत जे कहई तेणु भरसा मोर दुर्जन लोकंकु डरई पिठी पातना देई निरेख होई पड़ियछि भव सागरे मोहि तुम्बे जेबे कृपा करिब मोते थिबो आबोरी कृतांत किस करिब बोध सड़ईरी पांडवंको तुम्भे रखिल कि कले कुरुपति जहाँ को तुम्भे रखिब भने दीन अच्युति तुम्हार भृत्य के होइब गोष्ठ मंडले कह से मोते तुम्भ समकक्ष हृदय किंतु नव तुम्भ सेवा कहूँ जानिबी तुम्भ भक्तंक सेवा सेवार सीमा न जानिन हुडी होइली अबा श्रीवत्स अंकित मान जेउ चरणे नीति जहि पद्म जोनि भजन्ति भने दीन अच्युति माया जाल टोपे पड़िली दिग नदी से कूल भ्राता बंधु किस करिबे मोते नोहिला स्थल रखिले रख जगन्नाथ आउ नाही र
ହୁଅନ୍ତା। ତୁମ୍ଭେ ନ ରଖିଲେ ଭାସିଲି ଶୁଣି ହୁଅ ଚିନ୍ତା। ଶ୍ରୀବତ୍ସ ବୋଲିଏ କଦ୍ବିଜ ହୃଦେ ମାଇଲା ନାତ। ତୁମ୍ଭେ ହୃଷ୍ଟ ହୋଇ ହସିଲ ତୁମ୍ଭ ମହିମାନ୍ତ। ରାଜସ୍ୱୀ ସଭା ଯଜ୍ଞଶାଳେ ବେତ ଧରି ଖୁଣ୍ଟିଆ। ଭୃତ୍ୟକୁ ନୃପତି କରାଅ ପ୍ରଭୁ ଏଡ଼େ ହଟିଆ। ବ୍ୟାଧ ଜାମିଳ ଗଣିକା ତାଙ୍କୁ ଦେଲ ସୁଗତି। ତୁମ୍ଭେ ଯେ ପତିତ ପାବନ ଭଣେ ଦିନ ଅଚ୍ୟୁତ। ତୁମ୍ଭ ଛାମୁରେ ଜଣାଉଛି ଗୁରୁ ସନ୍ଦେହ କଥା। କେ ଗୁରୁ କେ ଶିଷ୍ୟ ହୁଅନ୍ତା କାହିଁ ମୁଣ୍ଡାନ୍ତି ମଥା। ଅବିବେକ ହୋଇ ରହିଲି ଶୁଣି ହେଲି ଚକିତ। ଦିବା ରଜନୀ ଗୁଣ ଥାଇ ଶାନ୍ତ ନୋହିଲା ଚିତ। କେ ଦେବତା କେହୁ ଭକତ କେ କାହାକୁ ପୂଜିଲା। କେ ଭୋଗ ରାଗ କରାଉଛି କେହୁ ଗୋଟା ଭୁଞ୍ଜିଲା। କେ ସତୀ କେ ଯତି କେ ପତି କେଉଁ ଗୋଟା ନିରସ। କେ କଲା ତହୁଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱବାଦ କେଉଁ ଗୋଟା ହରସ। କେ ନର କୁଞ୍ଜର ତରଙ୍ଗ କେ କାହିଁରେ ଆଶ୍ରମ। କେ ଅଙ୍ଗେ ଚନ୍ଦନ ଲେପନ୍ତି କେଉଁ ପିଣ୍ଡ ଦହନ। ଛପନ କୋଟି ଜୀବ ଜନ୍ତୁ ସର୍ବ ଘଟେ ଏକତ୍ୱ। ଲୀଳା ନିମନ୍ତେ ନାନାକାର ଭଣେ ଦିନ ଅଚ୍ୟୁତ। ଗୀତ ଭାଗବତ ପୁରାଣ ଚାରି ବେଦ ପୁଛିଲି। ତୋ ବିନୁ ମୋତେ ଗତି ନାହିଁ ତୀର୍ଥ ବ୍ରତ ଲୋଡ଼ିଲି। ଗୁରୁ ଶବଦ କୃଷ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ କହିଲେ କର୍ଣ୍ଣ। ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମାକୁ ହେତୁ ଚୈତନ୍ୟ ମନ। ଇହ ପରଲୋକ ବୋଲନ୍ତି ଗତ ପର ଚେତନୁ। ତ୍ରିଗୁଣର୍ଘତି ମୀରକୁ ସନ୍ଥ ଦର୍ଶନ ଭାନୁ। କମଳ କେଶର ଦଳରେ ଲୀଳା କରେ ଭ୍ରମର। ଶୂନ୍ୟରେ ଜ୍ୟୋତି ଉର୍ମି ଜ୍ୟୋତି ଶୂନ୍ୟେ ଚୁମ୍ବେ କେଶର। ଛପନ କୋଟି ଜୀବ ଜନ୍ତୁ 33 କୋଟି ଦେବ। କହେ ଅଚ୍ୟୁତ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଯାର ବାସନା ଥିବ। ନ ଜାଣି ମୁଁ ଜଣାଉଛି ହେ ମଣୁଥିବ କେଶବ। ଦିବା ରଜନୀ ତିଳେ ତିଳେ ମୋର ହୃଦୟରେ ଥିବ। ଜୀବ ଥାଉ ଥାଉ ଶରଣ ପ୍ରଭୁ ମାଗଇ ତୋତେ।
प्राण प्रयाण समय को भ्रम लागिला मोते केउं बरस केउं मास केते बेलरे मृत्यु काहूँ जाई काहूँ रहिला मोर नहिला हेतु ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी से दिन को मो आशा अभय चरण मागई मोर एही भरसा चित्रोत्पला नदी उत्तरे ग्राम नेमाल स्थान से स्थाने ए देह रहिब मोर एही धियान 56 कोटि जीव जंतु जहुँ करिछ जात तुम्भ भृत्यर भृत्य मोहि भणे दीन अच्युत इति श्री महापुरुष अच्युतानंद दास विरचितं अष्टगुज्जरी संपूर्णम्। ओम वंदे महापुरुष चरणाबिंद शरणम्। धन्यवाद।